Ayan, hi guys. Prepared. Kaya mag-swimming kami. Birthday ni Marvin. Hi, Marga. Yan, bago ang lahat. Intro. Pasok. Good morning. Happy birthday. Ayan, handa oh. Pasensya kayo, nakama kayo mga vlogger. Hi guys. Hello. Ayan, nagluluto pa ng spaghetti. May spaghetti kami oh. Ito yung cook namin oh. Hi boss. For reservations po, you can contact me. Oo. Yung kakakontak me. Yes. Tama. Hi ga. Yung push the button. Ayan, swimming. Ang dami po yung handa oh, guys. Ay, ito hindi na ano. Swimming time. May kutsilyo naman, te. Hindi pa pala nabiyak, no? Yung binibiyak nata, ah. Hindi nakita sa... Oo nga. Kita yan. Happy birthday! Oh! Happy birthday! Lagyan nyo yung yelo. Pakita yung ito yung masarapan niya rin. Uy, may video ba yan? Sa vlog! Bakit? Ginawa masama. Ano yan? I-edit ko lang naman pag may nag-ano kayo. Parang napasukan yung tenga mo lang rap. Uy, nagtulo sa ano, pansit. Hindi pa naman bawas. Unasi. Ini. Hi guys, happy birthday boy. Boy, happy birthday. Ito, celebrate kayo. Ben! Balik ka! Okay, happy birthday ke! Hi! Dumar! Happy birthday! Happy birthday sa my birthday, boys! Thank you, Hi, happy birthday! Happy birthday po, salamat sa pagkain. Happy birthday, Marvin! Happy birthday, Oliboy! Thank you so much! Hindi maabot pa pala sa kanya. Lamin ko ang kanin! Hi guys! Thank you for watching. Happy birthday ulit, Marvin and Oliboy. Thank you for watching.